пул гам мезанам, на самом деле да бораи пул ман ягон чи намегам. Ман да бораи сифати умри шумо гам мезанам, да бораи пул не. Шумо ба пул дар кор нест. Кадомото пула ҷома пӯшида гашта истодед, мана 1000 сомона ё 100 сомона. Ягон таото надоред ки ҷоми 100 сомона, 1000 сомона, мана надоред ка. Ҳамото материал пӯшида гаште. Пул шумо ба дар кор нест. Не ки ҳамон возможностое ки пул медиҳад шумо ба дар кора. имкониятое ки пул метиҳад ва ё беҳад зарура ҳаёти мана шумо ба. Ман хулоса ба омадам ки инсон ба сета чизе аст ки контрол кардан наметавад. Як ҳамин ин нужда, три вещи, которые невозможно контролировать. То есть они независимо от наших пониманий существуют. Як ҳамин ин нужда. Муҳтоҷӣ. Шумо хоҳед нахоҳед фарзанда хӯрондан дар кор, хоҳед нахоҳед пӯшондан дар кор, хоҳед нахоҳед ҳамин хароҷоти зиндагия кардан дар кор. Ва шумо ба маъқулами, маъқул нестме, мефорад ме шумо ба намефорад ме шумо ба зиндагия таъмин кунундан дар кор. сарфи назар шумо олимедме, ёшедме, калонсоледме, сарфи назар анамин хароҷоти зиндагӣ ин нужда мегӯем мо рӯзи бар ин яке аз чизҳое аст ки не под контролам одам ба. То ҳамин нужда пабидид накунад одам, фикру хаёлаш ҳамаи ба банд мегардад. рӯз то шуба фикру хаёли инсон ҳамон ба банд мегардад. дар як шабона рӯз зиёда 6000 фикр сари шумо ба мебиёд. ҳама фикри бисёртар дар сари шумо кадом фикр мебиёяд? фикри пул. ё ки шумо прямой фикри пула мекунед, ё ки шумо косвенно фикри пула мекунед. Мисол вақте ки шумо мегӯед ки ман маҳсулота барам, вақте ки шумо мегӯед ман ҳамин ҳунарро ёд гирам, вақте ки шумо мегӯед ки ҳамин клиент ба телефон кунам, ҳамин косвенно дар бораи пул фикр карда истодед. вақте ки шумо мегӯед ки модарам личини кунам, пула куҷо ёбам, уже шумо фикри пула карда истодед. шумо а пул бисёртар фикр доред нисбати чен фарзандатон ё ки оилатон. чуна ки муҳтоҷӣ маҷбур мекунад ки шумо ҳамин кора доимо каллатон ба гирифта гардед. барои ҳамон то одам муҳтоҷия пабидидса накунад, то есть ғолиб намеёд а болои муҳтоҷии худаш, сараш ба дигар фикрҳо пайдо намешавад. фикраш ҳамон қадди бандай. ман шумо ба ҳозир ина нишон медиҳам. хезе дар бораи ҷоатон. ручка доред дастотон ба? ягон чиз дига не, ҳамон ручка гиреду, ман ҳамин хел бардошта доштаистем. кифти рост ба. пеш ба не, ман ҳамин хел. ҳамин як ручка. ягон чиз дига не, ручка вазмин нест ку. сам баландтар уровни кифт ба доштаистем. унтуни уровни кифтатон ба бошад. як ранги доска барем. уровни кифтатон ба. ҳам ту доштаистем. ман баромад кардан мегирам, шумо доштаистед. хуб, ман гап задан мегирам, доштаистед. як муддате мерасад ки майнаи сари шумо ҳамин чиза дарк кардан мегирад, доштаистед. ман ҳозир ҳамон искусственно, ҳамон нуждае ки ҳаёти шумо ба аст, ҳаваи баданатонро сохта додам. боз доштаистед якдам. баъд аз 2 минут ё 3 минут ё 5 минут шумо ба фақат фикратон як чӣ ба банд аст. баъд аз агар ки ман 40 минут шумо дорам, ягон фикр калатон ба намеёд бағайр аз ин ки кай дастам мефурорам. доштаистед доз пайдо мешавад, доз баъд казур пайдо мешавад. доштаистед. вақте ки шумо анча доштед, уже баъзан чӣ ту мегӯяд? он тукон осонтарай, он тукон осонтарай. он тукон ин хел хитристан пайдотун мешавад. не ки шумо мебинед ки унтам кунед, се равно доштан дар кор. просто доштаистед. не. ҳамин муддат ба ҳозир фикри ҳамсоя калатон ма мебиёд? ҳамин муддат ба фикри запчастои нохариё мошини шикастагӣ ё ки корои нокардатон успед нака калатон ма мебиёд? ҳамин муддат ба орзуҳотон хотиртон ма мебиёд? ягон вақт чуна ки майнаи сари шумо максимально загружена ҳамин проблема ба. доштаистед. набардед даста. ман мехоҳам ки шумо то мақсои устухунотон ина дарк кунед. як бор масъул ман 40 минут одама доштам.
خورسان شده چه منون میداره گفته بعد از یک مدت درون شما با اوجه پریشیمان سر میشه درون شما با اوجه احساساتتون صرف کردن میگیرد این خش شده کن فهمار شد من بکردم دست ما پرتام لیکن من میگم که اینجا به دستتون پرتافتن به خرشا من میگم دست اگر گفت که پرتام میپردی زندگی با پرتافتن نمیتایی زندگی با تو نمیتایی که گوی که فرزن خیلی برا تو ما در کار نیم زندگی با خواهی نخواهی کردن در کار درست؟ برای دوشتستان این به حد ضرور این به حد ضرور که شما مانا حاضر این من همه گرابل اینسترومنت پاپیده گیره فهمیده گیره موافقیت وقتی که شما میگید من موافق میخوام شدن اول در معنی سر شما پیدا میشه همون استویی که من شما میگیم همون بردباری که میگیم سربلندی که میگیم اول در معنی سر شما پیدا میشه بعد در حیات شما پیدا میشه چرا که رفتار شما از فکر شما وابستگی دارد فکری که شما با سرتون پیدا میشه همون رفتار شما میسازد تا فکرتون به همون چی پیدا نشد رفتار با نمیشه دوبلا دست داره خیدری نمیشه که مبنی نظر برداشته داره بالاتر برداره برای همون شما عادت کرده پرابلم های زندگی رو کلی دیگر رو بار کردن بار داشته است کی با آسون نسازه؟ هیچ کی با آسون نیست tak? Jednou kas posunes, došli ste. Проблемой шмо jednou kas подар корния, а на нем дошли сте до гито, а на нем проблемой хайотато. Так что дошли сте. Уже не скарде сте не? Никакъв. Ага има хора да се сар конанко, гуфталира. Ягон чизе ки мам него калато ма не даро. Чебаке хаме калато бандас а на нем даста. Хаме назарато хаме ручка хаме кавазми не тофтана гя. یهوز سر نشستی؟ سر شو؟ دامنو؟ یک دامنو دیگه دوره من میخوام که شما فهمید من یه سر آدم چطور کار میکنن از سبب که انمی نوشده دوست محتاجه به حد وزمین دوید میکنن آدم با تو اون دستت دار علیش نکن دستت من دیدن اون دستت نبادار کم خواست او مگری که من فریب میکنی تو من فریب کردن ممکنه اینکه حیاتش خیلی فریب میکنی این گپا نیست حیات با زندگی به این گپا نیست شما گوه میکنید که آدم میکنه کسی فریب میکنه گم بزن خیمانه این گپا گفتر میکنه حیات به این کار کردن نمیشه بله داشته است همه استخون بدنتون یا باید درک کند уже так как گفتن یه همه که 2 minut گذاشت داشته است کمتر دیگه دقت کنید کدوم وقت با شما دخوب نمیشه настоящий انسان پیدا میشه همون وقتی که انمی نوشده پابیدید کردید وقتی که شما انمی محتاج به دیگه محتاجمند نیستید خراجات هر روز زندگیتون بی‌ملال بعد معنی سرتون کشوده میشه دست فرایت کنید انمی آزادی انمو و حس میکنه انمو آزادی که معنی سرتون دیگه کفشیش نمیکشد این چیبه این خیل چیبه اون خیل عذاب دور نمیتید انا همون موقع شما خودتون آزاد حس میکنه من گفتنیم که آدم خوب بودن کم از این دنیا با اگر که بیپول باشه کی فهمید؟ آدم نقص بودن کم از این دنیا با هنرمند، تلانت عالم بودن، گینی بودن کم است اگر که همین هنر حیات به استفاده بودن نتوید پور از آدمایی که عالم هست نه که بیچاره‌ها همون زندگیش همون خیرن که عالم بودن نمیتاد پور از آدمایی که علم دارد نه که همون علمش زندگیش به تبلیغ کردن نمیتاد برای همون آدمی که ایگنوری رو میکنه تو انکار میکنه خدا و یک روز عذابش میکشه من بسیار میپرسم که من کدوم پروفسور آموزم چیکار کنم من میدونم که دو تا چیز همین دنیا با همه ضرور شده استفاده یکم هنری که شما باید یاد گیرید دائما
خودتون ранги шогирд нигоҳ дошта доимо омӯхтан. Ҳунари тест, быстро обучение человека встать. Надо уметь учиться быстро. Надо уметь учиться. Фаҳмидаед? Шумо бояд ки чизи нав ва омӯхтана тез ёд гирифтан дар кор. Чунки ҳаёт аз мани шумо сахт талаб дорад ин чиза. А дуюм чи? Илми пул. Ҳамин илми пул бошад, зиндагитон осонтар аст. Сарфи назар кадом профессор доред, духтурет ме, маълимет ме, инженерет ме, домулоҳаед ме, политикаст ме, касе ки набошед. Шумо ба ҳар рӯз пул қатъи саркор доред. Раҳбулӣ метиҳед, хӯрока мехаред, консулга метиҳед, ҳар рӯз саркор доред. Дуруст? Шинетон. Дастотон ором гирефт? Да? ҳамин чизҳое ки табиат офаридагӣ ҳаст, ки бояд қин аст контрол кардан, якди ҳамин мананами муҳтоҷмандӣ, нужда. Вақте ки неки ина победиташа ёд гирифтед, аз ҳавае ки буромадед, баъд шумо аз сидқи дил метавонед ки худатон ва ватан ва фикри дигарова кунед. Шумо ягон вақт дар Кӯҳсор чашмазор дидагӣ, чашма. Чашма. Ҳамин аз дурам бинед чашма маълум аст Кӯҳсор ба. Кӯҳистон ба дурам бинед чашма маълум аст. Чӣ ба чашма маълум аст? Чӣ ба ки гирдаш сабзай. Ва ҳамон чашма то худаш пур нашад, обаш берун ба намерасад. Вақте ки обаш берун барехт, гирди бай ба чӣ пайдо мешад? Сабзазор мешад. Инсонам ҳамон хел. Шумо агар худатон муҳтоҷманд бошед, шумо ки ба ёрдамтон мерасад? Наметавонед ёрдам кардан. Чунки худотон муҳтоҷед. Ки фаҳмед? Вақте ки шумо худотон анамин нушда ба зиндагӣ мекунед, муҳтоҷмандӣ ба ягон вақт ёрдаматон ҳеҷ кима наметавонад расидан. Чунки худатон муҳтоҷед. Шумо бояд ҳамон чашма ибрат гиред. Чашма то худаш лабрез нашад, гирду атрофаш сабз намешад. Вақте ки худ шумо ки ҳамин муҳтоҷи худатон ки барзод бурмадед, баъд дар ҳақиқат фикри хаёли дигар одамои додару хоҳару дигаро саратон мезанад. То муддата не. Барои ҳамон вақте ки ман дар бораи пул гам мезанам, ман дар бораи пул ягон калима гам намегӯм. Фақат дар бораи ояндаи шумо мегӯм. Сифати умре ки шумо метавонед ки гузоред. Сифати умре ки дар ҳақиқат ҳар як ки шумо лоиқ ҳастед. ҳар як инсон лоиқ аст ки зиндагии хуб бинад. ҳар як инсон лоиқ аст. Не ки ҳамон худаш намефаҳмад ин чиза. баъзе одамо гумон мекунад ки ман ба тақдирама мехелд. Ин хатост. ин дар ҳақиқат хатост. касе ки шумо ба гӯед ки худотя, шумо гӯед ки худованд уже ман ба правилаша роя карда, китоб ба ман ҳавая хунда просто итоат карданам дар кор. ҳавая ман меша чизе ки хоҳед.